few moments later. Guys, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ako. Andito tayo ngayon sa Riverside. Yan, papasilip kasi si Kuya Joy. Yan, dahil sa darating na Sabado, mag-new arrival po siya sa Riverside Commonwealth. Yan, syempre, bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video na upload. Tara, huwag na natin patagalin. Let's go! Mga idol, ito yung mga stock sa Riverside. Dadalhin po siya doon sa Sabado. Next week pa po yun. Yan, dami mga solid. Oh. Abang-abang na naman. Price range 2K below po ang price range ni Kuya Joy. Yan, wag na natin patagalin. Let's go! 2,000 years later. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, gotta Alright, yung mga idol, ang daming stock. Abang-abang na naman sa darating na Sabado. Si Boss Joy, yan, inibitahan tayong magpasilip sa kanyang bahay. Yan, invite mo sila, Boss Joy, sa darating na May 25 sa new arrival. Sabado po yun. Ayan. Okay, sa May 25, new arrival tayo. Kailangan agahan nyo, ha. Yun, oh. Kailangan agahan nyo para makuha nyo yung mga solid at mga gusto nyong sapatos. What? Alright, maraming salamat, Bro, what are you Boss Joy. talking about, man? Alright, yan mga idol, unahin natin tong LeBron James. Yun, oh. Napaka-solid, oh. Napakalinis. Susuot nyo na lang. Ayan, inuulit ko po, 2K below po ang price range. Ayan po, napaka-solid, oh. Okay pa yung ilalim, oh. 1.8 lang yan. Yan, ito 1.8 lang pala, oh. May price na. Yan, 1.8 pero may bawas pa yan kay Kuya Joy pag napanood nyo tong vlog na ito. Ayan, oh. Size 10. Ayan, oh. LeBron James, oh. Napakalinis na. Susuot nyo na lang. Yan, witness LeBron James. Yan, oh. Panalo, solid. Tapos ito naman, sunod natin tong another LeBron James. Yan, oh. Pogi na ito. Okay pang ilalim, oh. Ito 1.8, oh. 1.8. May price na yung iba. Yan, pero may bawas pa to. Yan, size 8.5 naman to. Tapos ito pa, oh. Napaka-solid na itong LeBron James na naman. Bumaba ng LeBron James dito, mga idol, oh. Yan, solid ting ilalim, oh. Wala ba siyang upod. Tapos ang size nito, size 9.5. Yan, oh. Abangan nyo sa May 25, Sabado po yun. Agahan nyo. Tapos ito pa, wow, solid din na itong Jordan shoes na to. Puting-puti pa yung air bubble niya, mga idol, oh. Yun, oh. Yan, ito 1.8, oh. 1.8. Yan, solid. Panalo kayo rito. 8.5 ang size. Yan, oh. Yan, ito yung pares nyo. Right. Ganda, panalo. Tapos ito pa, wow, solid din na ito, oh. Jordan 11 UNC. Tapos size 9.5. Yan, kompleto pa. Andiyan pa yung original insole nya. Yan, bilan nyo na lang ng sintas. Yung sintas ako. Yan, may sintas pala. Yan, may sintas pala to, hindi lang naikabit. Yan, size 9.5. Unahan na kayo dito. Napaka-solid. 2K. Yan, 2K pero may bawas pa yan. Galingan nyo lang. Tumawad kay Boss Joy. Yan, oh. Solid, oh. Panalo. Tapos ito po, mga idol, oh. Ayan.
Nike Renew na pang basketball, pamorma. Goods na goods to. Oh. Size 10.5. Yan, okay ping ilalim. Yan, 2,000 lang oh. 2,000. Goods na goods ping ilalim. Tapos ito, yan oh. Jordan. Ito, 1.7 naman to. 1.7. Yung iba may price. Yan, size 9. Tapos ito, may nakita tayo ritong Carmelo Anthony na Puma. Ayan oh. Ayan, may konting heel drag lang siya. To, meron na rin konti. Yan, 1.8 to, 1.8. Yan, kompleto pa. Andiyan pa yung original insole nyo. Size 9. Yan oh. Solid oh. Legit oh, legit Carmelo. Tapos ito pa, Jordan 4 na triple black. Yan oh. Size ano to? Size 8. Yan, unahan na kay rito sa Sabado. Yan, panalo to. Goods ng goods. Yan, ito yung pares nyo. Forma na ito. Solid ah. Tapos ito pa, another LeBron James. Yan, size na ito. Check natin. Yan, size 11 no. Sa mga size 11 siya no. Goods na goods oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ang price 2.6 pero may bawas. Yan. Ito po, napaka solid na Adidas Damian Lillard. Yan oh. Panalo, ganda ng ano niya, logo niya ano, Damian Lillard. Yan, buo pa yung ilalim, wala pa siyang kaupod-upod. Tapos size nito, size 9.5. Yan, 9.5. Ito yung pares nyo. Goods na goods pa. Tapos ito, Jordan 3. Solid na ito. Ganda oh. Tapos size 10.5. Yan, kompleto pa. Andiyan pa yung original insole niya. Yan, 2.5 ang price pero may bawas. Alright, ayun oh. Panalo to. Ganda ng quality niya oh. Tapos yung logo niya, Jumpman. Yan, okay pang ilalim. Solid pa. Yan, ito yung pares niya. Wow, panalo. Unahan na kay rito. Ganda ng quality nyo. Tapos ito naman, ayun mga idol oh. Ganda rin na ito. Pang outdoor na Nike Air Force 1. Ganda oh, pang outdoor. Ganda ng pagka leather nya. Tapos size nito, size 11. Yan. Yan oh, solid po. Tapos ito yung pares nya. Oh, ganda oh, pang outdoor. Pwedeng pang motor. Tapos ito pa, yan, napaka solid din na ito. LeBron James na ano. Yan, comment down lang kay mga idol ko ng LeBron James na. Ayan o. May kunting heel drag lang siya. To, wala. Yan, 1.8 lang to. 1.8. Yan, size ano to? Size. Yan, medyo malalim. Yan, estimate na lang natin. Mga size 9.5 siguro to. Or 10. Yan o. Magustuhan nyo to. Una na kay dyan. Yan, ito yung pares o. Wow, panalo. Ganda. Tapos ito pa, uy, air up tempo. Ito mga idol, 1.6 lang to. Yan oh, buong buping ilalim oh. Check natin yung size nito. Yan, size 7 oh. Size 7 oh. Unahan na kayo dito oh. Ganda. Tapos ito yung pares niya. Ayun, goods na goods. Panalo, wala pa siyang kaupod-ubod. Tapos ito, sunod natin to mga idol oh. Paul George ba to? Paul George, yun oh. Ganda oh. Yan, may sintas ba to? Boss Joy, yan. May sintas dito mga idol. Hindi lang naikabit. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 8.5 oh. Pamorma, pang basketball. Yan oh. Ganda ng ilalim oh. 1.8. Yan, ito yung pares nyo. Yan, bilan nyo na lang ng padding. Yan, wala na siyang padding sa loob. Pero okay, goods na goods ko yan oh. Yan, ito pa. LeBron James. Ganda oh. Yan, may kunting heel drag to, wala. Yan. Check natin yung size nito. Size 11, yan, sa mga size 11. So, ito po, Jordan 4. Ganda oh, panalo. Tapos size nito, yan, size 8. Yan, sa mga size 8 oh, unahan na kayo dito. Yan, okay pa yung ilalim. 1.8. Yan, 1.8 ang price. Tapos ito pa mga idol, oh, ganda na ito oh. Solid tong Nike na to. Ayan, comment down kung anong Nike ito mga idol yan. Nakalagay oh.
Yan, 2,000 ang price. Yan, Nike Air Trainer. Yan, nakalagay. Yan, oh. Goods pa yung ilalim. Oh. Check natin yung size nito. Yan, size 10 mga idol. Oh. Size 10. Ito yung pares niya. Okay pa, goods. Ito, oh. Solid na ito. Oh. Carbon lolly pa siya mga idol. Oh. Solid pa yung ilalim. Oh. Buong buo pa. Yan ang price, 1.8. Size nito, size 7. Oh. Sa mga size 7. Yan, ito yung pares nyo. Ganda oh. Pamorma, pambasketball. Pwede pa to. Yan oh. Susuot nyo na lang. Napakalinis na. Tapos ito pa. Wow. Another Jordan Zoom Air. Yan oh. Panalo to oh. Forma oh. Ganda ng colorway nya. Yan, 1.8. Okay pang ilalim. Solid po. Tapos, check natin yung size. Size 8.5. 8.5. Yan, pambasketball, pamorma. All goods na all goods. Tapos, ito pa, another LeBron James. Ganda na ito. Ganda ng colorway niya. Yan, ilalim niya, all goods na all goods. Yan, check natin yung size. Baka mapusuan nyo. Puntahan nyo na agad sa Sabado next week. Yan, size ano to? Yan, medyo malabo. Size 10. Yan, size 10. Yan, ito yung pares nyo. Yan, napakaganda. Solid. Tapos ito pa, Nike Air Up Tempo. Ganda oh. Brown. Suede pa siya oh. Ganda ng ano nyo, pagka suede nyo. Yan, wala pa siyang ano ha, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, size 10. Yan, sa mga size 10, una na kayo rito. Yan, ito yung pares nyo. Goods na goods. Tapos ito pa, Nike Air Flight. Napakagandang colorway na itong Nike Air Flight na to. Black and white. Yan, solid. Tapos size na to, yan, size 8. Yan, size 8 oh. Yan, ilalim, all goods na all goods. Yan, ito yung pares nyo. Yan, 1.8. May presyo yung iba. Yan, pero 2K below lang po. Yan, 2K below. Yan oh. Ganda oh, ganda ng colorway na ito. Tapos dito naman tayo sa J1. Ayan oh, napakalinis oh. Ganda ng ano nyo, pagka quality, leather quality nya. Ayan oh. Solid ah. Yan, ang size na ito, size 8. Yan, kompleto pa. Andiyan pa yung original insole nya. Goods na goods ping ilalim. Yan, baka magustuhan nyo, unahan na kayo rito. Yan oh, solid oh. Ganda oh, ganda ng pagka-check nyo. Yan, solid ping ilalim. Ito pa oh, Jordan 5. Napaka-solid. Ganda ng pagka ano nyo, leather nyo. Solid. Tapos, size nito, size 9.5. Yan. Ito lang, yung midsole nya, may kunting ano lang siya. Sign of usage lang. Pero goods na goods pa. Yan. Baka magustuhan nyo. Ito yung pares nyo. 1.6 lang. Yan, 1.6 na lang to. 1.6 na lang to mga idol. Kunahan na kayo rito. Tapos ito po, Kyrie. Yan, ganda. Solid. Tapos size 9.5. Yan, camsole pa siya. Spike ito, malamang. Hindi totoo yan. yan. Pang basketball. Tapos ito yung pares nyo. Yan, 1.8. Tapos ito mga idol, Jumpman na Jordan. Yan o, solid din na ito ha. Size ano to? Size 10. Yan ang ilalim nyo, buong buo pa o. Camsole pa siya. Yan, baka gustuhan ito. Unahan na kayo dito. Ito yung pares nyo. Yan o. Solid ah. Panalo. Tapos ito naman sa mga naghahanap ng A6. Yan o. A6 gel hoop. Pang basketball na A6. Yan o. Mid-cut siya. Size 7.5 sa UK. Yan. Size 8 sa US. Yan o. Solid pa yung ilalim. Buong buo pa oh. Yan, A6 na pang basketball oh.
Tapos ito naman mga idol, oh, yan oh. Para siyang ano, Zion William na Jordan, ano siya, low cut. Tapos size 8.5. Yan, kompleto pa. Diyan pa yung original insole niya. Ito yung logo niya. Goods na goods, oh, panalo. Yan, goods pa yung ilalim, oh. Ganda ng kulay ng ilalim. Tapos ito yung pares niya, oh. Yan, Jordan Brand Performance. Yan, oh. Zion Williams. Tapos ito pa, napaka-solid na colorway na ito na Jordan Flight Plate. Ayan, oh. Flight Speed. Yan, Flight Speed pala. Ayan, bumbu pa yung ilalim, oh. Tapos size 9.5. Yan, ito yung pares niya. Ayan, oh, solid. Ganda pa, oh. Pwede pang pamorma, pang basketball. Ito, oh, ganda rin na itong pila na to. Yan, oh, pang basketball na pila. Yan, oh, kompleto pa. Diyan pa yung original insole. Yan, minimal heel drag lang siya. To, wala. Yan, ang size nito, size 10.5. Yan, oh, ganda rin ang pila. Ito pa, another Jordan shoes na ito, Flight Speed o Flight Plate din. Pagkaparehas din nila, eh. Yan, oh. Tapos size 9.5 naman to. Yan, baka magustuhan nyo, unahan na kayo dito. Yan, ito yung pares nyo. Yan, oh. Ganda, oh. Embroidered pa yung pinaka-jumpant logo nyo. Panalo. Ganda, yan, oh. Embroidered pa. Tapos ito pa, Kyrie shoes. Yan, oh. Solid. Ganda pa, oh. Bumbu pa yung ilalim. Tapos size nito, size 10.5. Yan, sa mga size 10.5 dyan. Yan, dito naman tayo sa mga small size na mga pambabae. Ito, 950? 980 po. 980 po daw, below. Ayan, unahin natin itong Pogi shoes na A6 Inutsika Tiger. Yan, oh, panalo, oh. Unahan na kayo dito. Yan, oh, bumbu pa yung ilalim. Check natin yung size nito. Yan, size 9. Sa mga size 9 dyan, oh. Yan, oh, panalo. Yan, ito yung pares nyo. Bumbu po. Pogi shoes na Inutsika Tiger. Tapos ito pa, ganda na ito. Ganda ng colorway niya ito. Size 6, medyo maliit sa mga pambabae or mga maliliit ang paa. Yan, oh, bumbu pa yung ilalim. Yan, all day play Nike. Yan, oh. Mid cut siya. Ganda ng colorway, oh. Solid. So, ito yung pares niya. Yan, ganda. Panalo, oh. Halos bago pa, wala pang ka heel drag, toe drag. Tapos ito pa, may nakita tayo rito, ayan, oh. Adidas Pharrell Williams. Ayan, oh. Ito bagong bago pa, wala pa siyang kaupod-upod. Puting-puti pa. Box na lang ang kulang nito. Size nito, size 7. Ayan, oh, size 7. Ayan, oh. Ganda, oh. Solid. So, ito pa, Puma. Ayan, oh. Medyo maliit nga lang to. Alright. Ayan, oh. Size 6.5 sa women. Tapos ito naman, ayan, oh. Nike Daybreak. Ayan, oh. Ganda rin ito, oh. Goods na goods pa, oh. Bumbu pa siya. Ayan, oh. Bumbu pa yung logo niya sa insole. Halos bago pa. Size 8. Ito pa, Nike Blazer na pambabae. Yan, medyo maliit to. Ayan, oh. Solid, oh, ganda. Kaso medyo maliit. Yan, sa mga maliliit ang paa dyan. Ayan, oh. Size 6.5. Nike Blazer low. Ito pa, Nike Monarch. Alright, ayan, oh. Napaka-solid. Ayan, oh. Kompleto pa. Halos bago pa to. Yan, ito yung pares nyo. Tapos ito, may nakita tayo ito. Travis Scott Cactus Jack. Yan, medyo maliit. Yan, oh. Goods na goods pa yung ilalim. Tapos size 7, oh. Sa mga size 7 dyan, oh. Yan, oh. Kompleto pa. Diyan pa yung original insole. So ito, Nike Air Force 1. Medyo maliit. Size nito, size 5.5. Yan, may New Balance. Yan to, ganda pa na ito. Ultra Boost.
Puting-puti pa yung midsole nyo. Halos bago pa. Tapos size nito size 7.5. Tapos ito pa may Yonex pa rito. Ayan, pang badminton. Ayan, goods pa yung ilalim. Buong-buo pa. Tapos size nito size 6. Ayan, ayan, size 6 Yonex. Ayan o, ganda. Panalo, ito yung pares nyo. Halos bago pa. Yan, Adidas Superstar. Yan, pambabae. Size nito size 6. Yan o, goods na goods pa. Yan, sa ilalim marami pa. Hindi na natin maisa-isa lahat yan. Ito pasilip, kaya agahan nyo sa darating na May 25. Yan, ito yung ano niya, mga idol o. Alright, yan o, napaka-solid. Nike Air Max, Adidas Stan Smith. Ito, Nike Mashard oh. Solid na ito ha. Ganda, X off-white pa ha. Check natin yung size nito. Yan, size 7.5. Yan oh, sa mga size 7.5, 1.3. Ito, Nike Court Vision. Yan oh, solid oh, ganda. Ito po, angas din na ito, fila. Yan, pwede siyang pang outdoor. Ganda ng spike nyo, gamsole pa. Yan, halos bago pa to ha. Yan, ito yung pares nyo. Yan, ganda rin na itong Nike Air Max na to, Dual Fusion. Solid ha, halos bago pa to. Yan, ito pa oh. Yan, Adidas Jogger. Ganda ng ano, design nyo, solid oh. Tapos size nito size, yan, size 7.5. Nike Air Force 1 na low. Ganda, ganda ng colorway, puting-puti pa. Ito may Adidas pa rito, ano, 1.8 na ito. Iba may price pero may bawas pa yan mga idol. Alright, yan o, Climacool na Adidas. Yan o, Adidas NMD. Tapos ito pa Court Light na Nike. Tapos ito Nike Air Force 1. Ayan o, ganda o, para siyang may collaboration yan. Tiffany may nakalagay o, embroidered pa. Solid na ito, ganda. Yan, may ano pa siya o. Yan, unahan na kayo rito. Size na ito size, yan, size ano to, size 8.5. Oh, mga idol, halos ang dami pa oh, ang dami pa sa ilalim. Halos di na natin mahalungkat lahat, kaya abangan nyo sa new arrival. Ayan, ito yung ano, solid na ito, Jun Takahashi by Undercover, size 10 siya. Ayan, size 10, ganda. Ito Nike Dunk. Alright, Nike Dunk oh, manalo. Size nito size 8.5. Tapos ito pa, meron pang nahiwalay rito. Ito, LeBron James. Ganito, para siyang ano, ganda lang, para siyang dragon yung design niya. Yan oh, solid. Tapos size 8. Yan, ilalim, minimal heel drag, toe drag. Yan, abangan nyo, pang basketball, pang morma. Alright, yan ito, Kyrie. Size ng Kyrie 9.5. Tapos ito pa oh, solid din na Puma to. Ganda oh, Puma suede na pambabae. Ayan oh, size ano to, size 6.5. Tapos ito pa oh, Skechers D-Lite. Ayan oh, solid pa yung ilalim. Ito may pila pa rito. Wow, panalo. Tapos ito pa oh, Nike Mercurial X. Yan oh, ganda oh, pang ano, pang football. Yan oh, pang akyat ng bundok pwede rin. Yan oh, size nito check natin. Yan, size 6.5. Yan oh, ganda ng colorway nyo. 2,000 years later. Mga idol, dito ko na tatapusin ang ating vlog pasilip sa bahay ni Kuya Joy. Yan po, abangan nyo po, May 25 new arrival. Doon po to ilalagay sa Riverside Commonwealth.
Yan, abang-abang. Kita-kita tayo ron. Yan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.